Assalamu alaikum, урматтуу Базар Алам каналынын катталуучулары. Базар Алам каналы кайрадан эле пригородный мал базарында. Достор, бүгүн апта күнү ишемби 2021 жыл 20 ноябрь болду. Курс валюта доллар 85 сом, 1 доллар. Ата валюта жок экен, тартып көргөзөйүн. Биз бука уйлар жага кеттик, баштадык букаларды. Бул күндүгү канча болот? Арзан фонду канча? Канча турат атасың? 130, а? Жашы кандай? 2 жаш? 2 жаш бука мына 130 миң дейт. Достор, сурап аткан ба? Олар канчадан? 65 миң. Караңыздар. Булар 1 жаштык кол эми? 1 жаштык букалар. Бир шереле турат га? Ол канчадан экен эми букалар? Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы экен, кел. Так, букаларыңыз канчадан? Букаларым Чоңдору 110. А бул кичинерээчи? бул кичинеге 80 миң сомдон. Бул 80 миң. Булардын жаштары кандай? Чоңдору 110 миңден. О, жаска уже бышты букалар да. Жазга бышты букалар, а? 110 миңден. Булар базар баа берди, сурады. Берет. Канчадан? 100 миңден берип атыр. 100дөн берип атат, а? Канчага болот эми? Бере турган жериңиз? 105 миңден болсо бере деп турам. 105ден берейин дейсиз, а? Мына экөө жакшы эле экен. Үшөө. Жакшы. Мындай баа достор. А молар кимдики? Булар сатылып кетти. Сатылдыбы? Билбейсиз канчадан кетти? Булар 95ден кетти. 95 миңден кетиптир мондай букалар. 2 жаштык го дейм, а буларда, а? 2 жаштан өткөн ба? 95ден кетиптир. Макул, жакшы сатыңыз бака. Содаңыз берсин. Так, bu yerде бир шереле турат. Таза эмес экен. Таза окшойт, жоор. О, шереле кимдики? Сиздер кемесиң болду? 87 миң болуптур. Порода шереле. Assalamu alaikum. Сиздер кемесиң? Канчадан? Чоңдор. Токол. 120 миң. Так. А моосчу? Булар. Булар 100дөн, а? Булардын жаштары кандай? 4 жаштыктар. 100дөн 120 миң. Мындай экен. Так, бу жерде алабука турат го. Алабука. Алабука кимдики? Айтпай койду койчу. Жерде чоң букалар. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, келинме. Канчадан экен шефтер? 140 та сурап атасың. Аркылары 95ден кетти. Наркы 4 95. Булар 140. Сурап атабыз. Эгер Сурап атасы? келишемиз. Мына баланын бетин тартып көр. Шеф, бул жашы кандай мына? 2 жаш. 2 жаш, а? Примерно вес кандай? Живой вес. Примерно хаким айтып койчу. Вес канча берет? Мынау Мына живой вес. Канча? Сойгондой эт канча мына? Примерно 320. Касаптар айтып кетти мына. 320 килограмм берет дейт мына. Базар баа сурадымы? Канча? 120дан берип атат. 120дан берип атат, а? Сиздики? Мен 140 сурап атам. Жок, кандай бере турган жери? 130дан болсо берем. 130дан бересиз, а? Болгон баа. 130дан берем. Жакшы, жакшы сатыңыз бака. Ya bu semiz bukalar kimden şef? Tamam, aşı tamam. Ha? Продано баке. Ha, продано. Kaçından? Базар алымы? Oo. 90dan satılıptır. 90'dan satılıptır ha?
Жоқ, 90 emas. 85'ten. 85'ten. 85'ten ketiptir ha. Qancha bosh berdi? Ya. Qancha bosh? 6 baş. Buna dedi emeğe çeyin. Alabuqa çeymi? Topol çeyin. Topol alabuqa çeymi ala. 85'ten ketiptir buna. Buqalar. Жаңы жердiki. Buların yaşları bir 2 yaş qo'day mı? 1 yaş, 6-7 ay. 1 yarım. Arasında 2 yaşlar var. 1 yarım yaşlarına. Bu dep 5 ay at korunda oturgan ayttam. 5 ay at korunda turibdilar. 85'ten ketdi. Assalomu alaykum. Ana so'ran. Tay buqalar bor, tay buqalar. Ya buların yaşları qanday yaşları? Olsa berediler. Ha, bir yaşlıklar. Bunaka. Baylağanға. Qarаңыздар. 40'tan beri böyle. Yakta tölkö buqalar çıqadat. Hazır qonajınlarda qarab көріп tartabız dostlar. Bak gördük qapqara. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Toqolдар bu. Sizdiki mi? Жоқ, болмайды. Sizdiki qaysi? Bular qanchadan? 52'den сұрап тұрмын, жақсы түшіп берем. Кетір бір. 52'den qancha bosh berdi? 4 va. Yoshlari qanday? 5 yaş. 5 yoshlar. Ballanlar ekan, ular hajak. Жайытта жүрген. Jaytda жүргенде hajak deb qo'yadi. Келтір берем, жақсы түшіп. Qanchadan berasiz? Айтып қойыңыз, сіз беріп қойыңыз. Men videoga tortib juraman shu. Айтып қойыңыз. Qancha dedingiz? 52'den сұрап тұрмын. 45'ten. 5'ten. Arzonroq bo'lib qoldi, 45'ten. Yaxshi. Ma'qul, yaxshi sotingiz. Bozoringizni bersin. Bular qancha? Qanchadan bor? 70'den. 70. Paroda Angus. O ekovi qonajin ekan, ha? Üçövi. Yanlış. 4 tane qonajin. Torpoq. Qanchadan bu qonajinlar? 70 mingdan. Ha, bu torpoq 45. Bu torpoq qancha oylik bu? 6 oylik. Paroda Angus, ha? Toza-u? Toza Angus. Dağı var mı, yok mu? Telefon nomer veriniz anda. 0705 16 49. Bular kişine arıqırağı gene. Alıp baksanızlar болады, şu nomerge çalыңыздар dostlar. Dağı var deyip çalıp söyleşip alsanızlar болады. А за сколько дальше? 55 geçir oladı. Yalnız kumajinlar göründü hazır. Yok, yılan buqalar var. Kumajin qancha ekan baka? 55. 55 mi? Yaşı qanday? 9 ay. 9 aylık ha? 55 mi? Yaxşı. Bayka qancha bu buqa? 30. Torpoq 30 ming. Atlar 55 ming. O kunda oturganda qarash. Assalomu alaykum. Sizniki? Qanchadan bor? Yoshlari qanday? 55 mingdan so'rab tur buradan. Yoshlari qanday bor? Yaşlar, 1 yaşga şey olsa. 1 yoshga cheyingilar, ha? Qanchadan berasan bu? 53'ten. 53'ten beresa. Yaxshi bunda. 1 yoshga cheyingi buqalar ekan. 53'ten beraman. 55'ten so'rab tur. Assalomu alaykum. Qanday jiktir? Sherk emasmi? Kim ekan? Assalomu alaykum. Sizniki? Qanchadan so'radasiz? Qanday? 43'ten so'rayman. 43 ming. Bular yoshlari qanday? 1 yaşga şey. 1 yoshga cheyingilar, 43 mingdan. Bular haqtiki? Kuy, narimmi? Narimdan kelgan, ha? Yaxshi. Bordi hajak ekan. Joylarda jurganda bular, ha?
endi soda bo'ldi. Şeftör qaysi soda oldu? Qaysi soda oldu? Akça berip atsanız men soda olatat go dep mına koydu. Bu alındı, satıldı. Alındı. Qancha? Ya maşallah. 40 bin mi kanca? 140 ming 319 so'm bo'ldi. 19 so'm mu degeni? Çekiyor. 1300 140 ming 319 so'm. Qaytaladı. Öyle bu çağ kaynatı al. Ha? Çay kaynatı. Sizi tartmayın. Pazarda çay kaynatan tartatan. Yok demez sizi tartacak. Vurulukkan joksuz. Kumacımlar az kol bugün ha. Çakalay maka eşlik yok dedi. Tak pazarda ayakta 7 ming so'm menen 2 haftadan gitti. alındı, satıldı vay. Qancha sıradasız torpaqa? Meniki 25 lira oldu. 25 ming ha. Yaxshi. Bu qunajın qancha ekan? Hozir 57 ming. Qancha bir yoshmi? Bir yoshdan o'tibdir 57 ming. Ha buchoq qancha buchoq? 40 binge biri. Jaxshat. 40 mingga berim deytman. Qanchalik bu? 4,5 berdi. Ha, kiterkasın. Pazar alamının YouTube kanal.